Huna-hunaa daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-hunaa daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-hunaa daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan maging kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-hunaa daw. Huna-hunaa daw. Okay. Huna-hunaa daw. Huna-hunaa daw. May nagupagyanay mo, kapatid, kuya o gate. Kung di kang haaton, iton siring pa, iton enerhiya nga gikukuha, di kang din haaton riyon. Kaya nung dirihi kita, iton siyahan nga nakakatakamtam, iton benepisyo hini. Di ba? Asya init malaban, ha? Astilan. Agoy, mga kapatid, mga kuya o mga ate, mga kapuso, mga kaposes. May usa nga pakyana nga bangin damo na haaton hinidinhi, amo ito nagpipinan malandong. Amo, ano ini? Ini amo nga kung ang tungunan geothermal power plant, ani mismo din ha Leyte. Kay ano? Nga an Eastern Visayas o an Region 8, permi man lagi hapon nagaantos hinmahal nga kuryente. An malabad pa nga ni usahay, mapay na lang ani kay mga talag sa langit na mag-brown out, kay mag-upay matat mga kooperatiba. Ha? Pero usahay, ada kay kinukulang pa nga ni kita hiton supply. Ay, nako, pastilan, ha? Oh, no! Ada kay ini nga ato niya na bagaging papanunahuna. Igimbasi ta ini hin report, makikita man niyo ini. Ini nga report, igin publikar han Radio Mindanao Network Tacloban, Arimen, ha? We would like to acknowledge ini nga aton kausa ha media. Ireniging publikar han RMN Tacloban din ginhingadayan dinhi an pahayag hini nga tinatawag nga Free Core 8 o kon Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 din na sinirangan Visayas ini. O giton hinsasakupan hini amuan Leyeco 2, Leyeco 3, Leyeco 4, Leyeco 5, and Beleco, Soleco, Dorelco, Samelco 1, Samelco 2, nganhan Isamelco, pati nagyapon dinhi an Nor Samelco. Nga daw waray umapi, siring pan free core, nga waray kuno umapi, ha competitive selection process o kung CSP an ini nga tungunan geothermal power plant nga anhin haton napit para unta makag-supply
hin kuryente dinhi ha originate. Pastilan na no. Sanglit ang masunod naton nga mga punto amo an siring paman usa nga pamalandong ngan paghisgot han mas haluag nga isyu han public policy. So, amad to, nakita pala niyo ang post nga ginbutang han RMN Tacloban. Ada kay ini nga to niya na gimpapanhunahuna. Ada kay diri ni pag-akusara, hinbisan hino. So malahat to nga report, waray umapi habiding ang tungunan geothermal, ngan tungod hini ada kay diri hira makakaghatag hin supply ngan niha siring pa ngan niha Eastern Visayas. Natural kay diri mahirapi. Ada kay siring paman mas ginpili daw kuno hininira nga an mga tagdumaradahan na tungunan. Mas ginpili daw kuno nira nga ibaligya aton ira enerhiya nga tuhin ibang riyon. Din mas itaas ang presyo nga ira pagbaligya ngan natural. Mas dako ang potensyal hininira nga kita. Wow! Makalilisan. Oh no! Ada kun amo manini ang kamutangan, kun amo manini, if this is the situation, may usa naton din nga importante nga pakiana. Anaton pakiana maram ka kun ano? Ano ang dapat unahon? An mas dako nga ganansya o an komunidad nga din aada mismo kinukuha o ginproduce an enerhiya. Pastilan. Makuri ni sabton hiton ka naman. Kay sugad ini amo magunin niyan at kamutangan. An enerhiya tikang haaton riyon. Pero wow naman, iba ang siyahan nga nakakagpahimulos. Oh no! Hay nako, og kita nabayad magita na kita nagbabayad. Gihapon hin mahal nga kuryente nga dayana. Ada ano natatabo? So yan kundi mismo aada unta ang geothermal power source. Ikaw pa ang permi nagtitipid. Tungod hini nga kamahal han aton electric bill. Natural la nga mapakianan katawhan. Kay siring paman an tungunan, geothermal, aadaman haaton riyon. An tuna, an aton tuna, ang ginagamit. An aton natural resources. An aton komunidad. Pero kung an kadamaan, han benepisyo na nga ngadto ha ibang nga lugar, samtang kita ang nagpapadayon pagbayad din mahal nga kuryente, diri ba may dagita katungod magpakiana? Ngan karuyag kulay ni klaruhon mga kuya o mga ate, mga kapatid, kaboses. Karuyag kulay ni klaruhon nga this commentary, ini nga aton panhunahuna, diri ni kay pagkontra hiton tungunan geothermal. Diri lo at ini kay pagkontra hiton pribado nga negosyo. Kay normal la ini nga pribado nga kompanya na kay naghihingyap gadyo at ito hinbaga morupay nga kita o kung ganansya. Pero ang mas dako nga pakiana amo manggudin may obligasyon ba
an siring pa aton energy policies nga siguruhon ngan region o region nga nananagbalay nag-host iton power source amo gadluat unta iton siyahan nga makakabenepisyo may nabahin eh. Kay we know for a fact that electricity diri ini ordinaryo nga baligya. Basic necessity ni. Pareho lang itong tubig. Parehohan pagkaon. Pareho itong edukasyon. Pareho itong health care. You know what? Ada kay siring pa kunwaray kuryente. Ada kay Korean na hunong ang negosyo. Nadudugangan ang gastos ang pamilya. Ada apektado itong mga ospital, ang mga eskwelahan, ngan ang mga panginabuhi. Ngan kung tinuod man ang ginsisiring hininga free core regionate, nga posible unta nga mas barato ang presyo kung tungunan pa ang nagsusupply hin kuryente din niya aton dapit hariyon 8. Ada kay diri ba iniangay naton paghisgutan hin seryoso han Department of Energy, han Energy Regulatory Commission o kon ERC, ngan hito naton national government. Kaya you know, this is not a simple issue of what we call bidding. This is now an issue of public interest. Well, ang usa pa nga pakiana, din eh. Paano kita matatawag nga energy producing region kung kita mismo di rin di nakakatagamtam han benepisyo han enerhiya nga aton ginproproduce. Ano daw la? Ano ang pulos? Ha? Nga may geothermal source kita. Kung ang resulta ini, ada kay mas mahal gyapon nito na aton electric bill, ha? Ito na aton ordinaryo nga katawhan din niya originate. Well, probably it's about time nga dirila presyo ang aton paghisgutan. Banging kinahanglan na naton paghingadayan liwat kung anugod ang agay. Kay siring pa, if the energy comes from our own place, natikang hiton aton tuna mismo, diri ba angay lang iton katawhan liwat ha Eastern Visayas, amiton siyahan unta nga makaka-beneficyo hini. Ada kay bangin kinahanglan na naton ninig pakiana. Kung ang merkado laba, itong dapat magdesisyon o kung may obligasyon baliwat, ang gobyerno nga protektahan ang interes han mga riyon nga nagproproducer hen enerhiya. Kaya you know, di nila kita kay supplier, mga consumers gihapon kita. Ngan, nabayad gihapon kita. Labawan nga tanan, mga Pilipino liwat kita. Ay nako, sanglit. Ada kay ini nga issue na nga itong ginigada. Diri ni kay pagbasulhin hinula. O pagbasulhin someone. Diri luat ini issuehin pag-atake. This is a call. Usay ni nga panawagan para mas maupay nga energy policy. Kay itong pakiana yan na diri lang nga hain ba itong mas dako an kita. Kundi itong dapat nga pakiana kundiin gimproproducer an enerhiya. Diri ba
didaliwat dapat unta aman una nga makaka-benepisyo. Kay kunang kusog, natikang hiton aton mga kabugkiran, an enerhiya natikang hiton aton mismo kalugaringon tuna, ang geothermal natikang ha Eastern Visayas. Wow! Diri ba makatadungan la nga an Eastern Visayas liwat, an siring pa, siyahan nga makakatagamdam, siyahan nga makakagpulos hiton kaupayan. Hini. Ada kayan mga pagkiyana nga sugadin ni, well, this is not to blame anybody. Diri ni para luwat magtudlok hinsala. Kundi para ini mag-aghat hinmas maupay nga mga palisiya nga an interes iton katawhan amo iton siyahan unta nga priority. Kay usahay ang pinakaimportante nga pakiana diri nga pira an ginbaligya. Kundi hino an siyahan nga angay makabenepisyo. Ada kay sering paman amoy ni iton akon masisiring niya na nga huna-huna adaw. Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna, ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan magin kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw,